ভাতা চাই, শিক্ষা চাই, না কর্মসংস্থান চাই? কাজে নাই, আমাদের চলছে না তো ছেলেরা কি করে চলবে? पानी का बहुत दिक्कत है, पानी का बहुत किल्लत है। जो युवा साथी दे रहा है उससे अच्छा कुछ करना चाहिए था, ऐसा कि सबको कुछ काम करने का मौका मिले। এখন কারখানা বন্ধ হয়ে সব জিনিসের দাম বেড়ে গেছে আর ধানা পানি নাই, এটা কিছু আপনি ব্যবস্থা করবে? वो काम करना और सोचेगा ही नहीं, महीने का 1500 आएगा तो सोचेगा इतना में तो मेरा खर्चा ही चल जाएगा, तो इसमें क्या युवा काम करेगा। কিছু মানুষ বলছে যে কুলটিতে উন্নয়ন হয়নি, কিছু মানুষ বলছে উন্নয়ন হয়েছে, কতটা সত্য? হয়েছে, তাই তো রোড হলো, রোড হয়েছে অনেক দিকে, তারপরে মন্দির ফন্দির অনেক দিকে হয়েছে, মন্দির ফন্দির অনেক দিকে হয়েছে। টিএমসি পার্টি করে। আপনাদেরকে তো ভাতা দিচ্ছে, বয়স্ক পান না আপনি? আরে মাসে 1000 টাকা পাওয়া যায়, 1000 টাকাতে কি হবে বলো? কিছু হবার আছে? 1000 টাকা এখন জল খেতে লাগে যায়। शिक्षा महत्वपूर्ण है या भाता महत्वपूर्ण है? नहीं, शिक्षा पहले है, पहले शिक्षा है, उसके बाद ही कुछ है। स्कूल पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए, हर स्कूल पे। क्या लगता है कि अभी कुल्टी में पल्ला भारी किसका है? क्या लगता है? 50-50 दोनों में ভাতাই না কর্মসংস্থান চাই? কর্মসংস্থান, এখানে কর্মসংস্থান। গরিবের কই দেখবার নাই। নমস্কার, আমি নয়ন আর আপনারা দেখছেন এমএন বার্তা। এই মুহূর্তে আমি রয়েছি কুলটি বিধানসভায়। একদিকে বিজেপি তারা বলছে পাল্টানো দরকার, তো শাসক দল বলছে কোনো পরিবর্তন হবে না, এখানে উন্নয়ন হচ্ছে। তো ঠিক আইএসএফ এবং বামেদের জোট তারা বলছে তৃণমূল কংগ্রেস এটা দুর্নীতির সরকার, পরিবর্তনের দরকার রয়েছে। ঠিক হুমায়ুনের দল একই কথা বলছে। কিন্তু এই কুলটি বিধানসভার মানুষ কি বলছে সরাসরি তাদের মুখ থেকে জানার চেষ্টা করব, এবং এখানে উন্নয়ন কতখানি হয়েছে তাও জানার চেষ্টা করব। উন্নয়ন কিছু হয়েছে কুলটিতে? সে সবাই দেখতে পাচ্ছি যেরকম উন্নয়ন হচ্ছে, সব রকমই হচ্ছে। তো দল ভারী আছে, কি মনে হচ্ছে কে আছে? ওটা আমার উপর একার উপর নির্ভর করলে তো হবে না, সবাই যেটা জনগণ যেটা রায় দেবে সেটাই হবে। क्या लगता है सर, कुल्टी में कुछ उन्नयन हुआ है? थोड़ा बहुत लगता है, थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं। यहाँ का रोड सही नहीं है, सड़क इधर का ठीक है, उधर चल जाइए तो गंगुटिया साइड, मतलब गाँव देहात में गांव देहात में रोड सही नहीं है। पानी का बहुत दिक्कत है, पानी का बहुत किल्लत है। पानी, दो चीज रहना बहुत जरूरी है, एक सड़क, एक पानी। जीने के लिए इंसान को बहुत जरूरी है, पानी तो बहुत जरूरी है। तो क्या लगता है कि कौन सा सरकार आने से ये उन्नयन होगा? देखिए, सरकार कोई भी आए, काम होना चाहिए। भाजपा बीजेपी आए चाहे टीएमसी आए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो काम है, जो उनका करना है, वो होना चाहिए। क्या लगता है कुल्टी में कुछ उन्नयन हुआ है? अभी तो कुछ नहीं हुआ है फिलहाल। क्यों सरकार ममता दी का सरकार उन्नयन नहीं किया है? हम तो राजनीतिक में कुछ बोलते नहीं है, बाकी अब नहीं, आप तो युवा है, युवाओं के लिए काम मिल रहा कि नहीं मिल रहा, नहीं, काम तो नहीं मिल रहा है। तो क्या कहेंगे? तो ये तो सरकार का जिम्मेदारी होता है। सरकार का जिम्मेदारी है। तो क्या कहेंगे सरकार को? सरकार को यही कहेंगे कुछ युवा के लिए कुछ तो करना चाहिए, ऐसा जो युवा साथी दे रहा है उससे अच्छा कुछ करना चाहिए था, ऐसा कि सबको कुछ काम करने का मौका मिले। ये इससे करने से क्या हो रहा है कि जो भी युवा हम लोग जैसा है वो काम करना और सोचेगा ही नहीं, महीने का 1500 आएगा तो सोचेगा इतना में तो मेरा खर्चा ही चल जाएगा, तो इसमें क्या युवा काम करेगा। ये सब मन बढ़ाने वाला काम है, इससे अच्छा अगर कुछ बिजनेस करने का उपाय रहता है या कुछ काम करने का रहता तो सही रहता। एक तरफ जैसे ममता दी का सरकार बोलिए या तो भाजपा सरकार, देखा जा रहा कि केंद्र में जो सरकार है 80-90 हजार स्कूल बंद, जो प्राइमरी लेवल का होता है, राज्य में भी 8-9 हजार के करीब है। तो क्या कहेंगे, गरीब का लड़का पढ़ते हैं, क्या कहेंगे? तो स्कूल का बारे में क्या बोले हम, चल रहा जो चल रहा है, जैसे चल रहा है वैसे ही चल रहा है, कुछ सुधार ऐसा होने वाला है नहीं। आपको क्या लगता है? आप तो युवा पीढ़ी का है, क्योंकि आप लोग आगे आएंगे तो देश तरक्की करेगा। तो क्या लगता है, शिक्षा महत्वपूर्ण है या भाता महत्वपूर्ण है? नहीं, शिक्षा पहले है, पहले शिक्षा है, उसके बाद ही कुछ है। स्कूल पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए, हर स्कूल पे, उसके बाद ही कुछ तो होगा। क्या लगता है कौन सा सरकार आने से उन्नयन हो? अब सरकार दोनों में से अब जो अच्छा करे वही अच्छा है, यही हम बोल सकते हैं, और क्या। दोनों सरकार में से जो अच्छा करे बस वही अच्छा है। कुल्टी में कुछ उन्नयन हुआ है? बहुत उन्नयन हुआ है, जैसे कि जैसे कि हम लोग यहाँ पे लोकल जो डिमांड रहता है वो मोटा मोटी पूरा हुआ है। जैसे सड़क,
पानी बिजली ये बराबर मिलता है सर? पानी का भी थोड़ा प्रॉब्लम हुआ है, जो पाइपलाइन का काम चल रहा है जिसके चलते। और हम लोग का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है रेल लाइन का, इस तरफ जो आपका ओवर ब्रिज का, क्योंकि रेल गेट हमेशा उसके चलते उधर का पॉपुलेशन बहुत डिस्टर्ब होता है। तो इसको लेके पहले जो यहाँ पर जो विधायक था उनसे बातचीत हुआ है? देखिए, विधायक से हम लोग तो बात नहीं किए हैं, लेकिन पाड़ा का भी बहुत सारा डिपुटेशन दिया है। नहीं सर, एक चीज कि सरकार तो बहुत कुछ अभी दे रहा है, जैसे भत्ता दे रहा है, युवा को, बेरोजगारों को दे रहा, महिलाओं को दे रहा, तो क्या लगता है कि यही सरकार आना चाहिए या परिवर्तन होना चाहिए? देखिए, गवर्नमेंट का तरफ से जो हम लोग वेस्ट बंगाल में अभी जो रनिंग गवर्नमेंट है, उल्टी का जो 5 साल विधायक नहीं मिला, उसके चलते बहुत प्रॉब्लम होगा। तो क्या लगता है कौन सा सरकार आने से कुल्टी का और विकास होगा? देखिए, ये तो पूरा पब्लिक के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन नो डाउट वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का जो भी कॉर्पोरेशन था, वो हम लोग मोटा मोटी हम लोग सेटिस्फाई है। क्या क्या लगता है कि अभी कुल्टी में पल्ला भारी किसका है, क्या लगता है? देखिए, ये तो पब्लिक का चीज है, हम लोग बोल नहीं सकते हैं, ठीक है, कि क्या किसके ऊपर है, लेकिन 50-50 दोनों में चांस है कि 50-50 का पोजीशन यहाँ पे। কি মনে হচ্ছে স্যার কুলটিতে কি কার দল ভারী এখানে কি মনে হচ্ছে? হারি এগুলো সমান সমান আছে ভাই, সমান সমান আছে একদম। কন্টেস্ট হবে খুব কম মার্জিনে, যেই দল জিত কম মার্জিনে। কুলটিতে কি উন্নয়ন হয়েছে? হ্যাঁ, উন্নয়নটা হয়েছে। কিরকম যদি আপনি 5-6টা বলেন ওদের। ওই আমাদের উজ্জ্বলদা ছিল যখন উজ্জ্বলদা ছিল, উজ্জ্বলদা থাকাকালীন আমাদের এখানে ভালো উন্নয়ন হয়েছে। আর ওরই ইয়াতে যেগুলো বাকি ছিল এখনো পর্যন্ত এখানে এই কাজ হচ্ছে আর কি। যেমন জলের, আমাদের গ্রামের এই পাইপলাইন বসছে, এগুলো সব ডেভেলপমেন্টের কাজগুলোকে তো ওরই ছিল, বুঝলেন তো। এই জন্য ওর ইয়াতে যা হবে পর ইয়াতে এই যে ঘটনা। কিন্তু স্যার একটা জিনিস, যেমন এখানে 50-50 রয়েছে আপনি যেহেতু বলছেন, কিন্তু এখানে টিএমসি বলুন, বিজেপি বলুন, যে আসবে তারা কিন্তু ভাতা দেবে বলছে, কর্মসংস্থানের কথা খুব কম বলছে। না 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 না, এখানে ভাতার কোনো এফেক্ট পড়বে না। মানে কি এখানে ভাতা ভাতা- চাই না কর্মসংস্থান চাই? কর্মসংস্থান, এখানে কর্মসংস্থান। মানে যে দলে আছে হ্যাঁ, কর্মসংস্থান চাই। কর্মসংস্থান। শাসক দল আবার যদি এখানে আসে, তো এখানে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল তারা কিন্তু বারবার এটা প্রশ্ন করছে যে তারা দুর্নীতি সরকার, টেট ঘোটালা আমরা দেখলাম, তো কি মনে হচ্ছে? সেটা তো পাবলিকের উপর আছে ভাই, সেটা পাবলিকের আছে। পাবলিকের মনের মধ্যে কি আছে, কি না আছে, দুর্নীতি আছে না কি আছে, তো পাবলিক সচেতন দেখতে। এখন প্রত্যেক পাবলিক সচেতন, এখন আর নিজে থেকে পড়ায় কাউকে লেখাপড়া শেখাতে হবে না, বুঝতে পারলে তো। তা এখন সবাই সচেতন হিসেবে যে ভালো তাকে সমর্থন করবে। আপনার ব্যবসা কেমন চলছে আগে বলুন। ব্যবসা এখন ধানা পানে নাই বাবা, বুঝলে না। ব্যবসা কি চলবে, এ কাজে কোনো ব্যবসা চলবার নাই, আনের অবস্থা খারাপ, বুঝলে। কি করবে, গরিবের কেউ দেখবার নাই, বুঝলেন। এইসব কাজে কি হবে, সারাদিনে 200-250 টাকা কাজ করলে কি হবে? পরিবার আছে, সংসার আছে, সংসার চলছে না, ধানা পানি নাই, কুলটিতে কি করা যাবে বলো? তো আপনাদেরকে তো ভাতা দিচ্ছে, বয়স্ক পান না আপনি? আরে মাসে 1000 টাকা পাওয়া যায়, 1000 টাকাতে কি হবে বলো? কিছু হবার আছে? 1000 টাকা এখন জল খেতে লাগে যায়, বলো। 1000 টাকা মাসে দিচ্ছে, মাসের মধ্যে 1000 টাকাতে কি হবে? এসব কাজে কি হবে? 200-250 টাকা দিন সারাদিনে কাজ করব, কোনো এখানে নকরি চাকরি নাই, কোনো ধান্দা নাই, তো কি করবো আমরা বলো? আপনার ছেলে মেয়ে আছে? ছেলে মেয়ে আছে দুনিয়ার মধ্যে, তো ছেলে মেয়ে কি ওটা তো দেখা? আপনার ছেলে মেয়ে কি কোনো জব টব করে না, তারাও এই ব্যবসাতেই লিপ্ত? এই ব্যবসা না যায়, ওই দিকে গুজরাট দিকে যায়, নিজের ওদিকে ছেলে পেলে আছে, খাওয়া দাওয়া ওরা নিজে করছে। তারা এই রাজ্যে কাজ করে না? না, এখানে কাজ করে না, মানে এই রাজ্যে কাজ নেই না, এই রাজ্যে কাজে নাই। আমাদের চলছে না, তো ছেলেরা কি করে চলবে বলুন? তো কি বলবেন সরকারকে, কি বলবেন? সরকারকে কি হলে কোনো ব্যবসা করুক, কোনো দাও, গরিব মানুষের শান্তি ভাবে থাকে, তাহলে তো হবে।
স্যার আপনি তো ইউবা, কি মনে হচ্ছে যে এখানে কুলটিতে কোনো উন্নয়ন হয়েছে? এখন পর্যন্ত উন্নয়ন দেখি নাই। তো কি মনে হচ্ছে যে এদিকে এখানে এখন কার পাল্লা ভারী? টিএমসি টিএমসি কেন কেন? টিএমসি সবকিছু কাজ করে এখানে। এই তো কিছু মানুষ বলছে যে কুলটিতে উন্নয়ন হয়নি, কিছু মানুষ বলছে উন্নয়ন হয়েছে, কতটা সত্য? হয়েছে, তাই তো রোড হলো, রোড হয়েছে অনেক দিকে, তারপরে মন্দির ফন্দির অনেক দিকে হয়েছে, টিএমসি পার্টি করে। দেখুন একটা দেশের সংবিধান আছে, সংবিধান অনুপাতে তো তারা প্রতিনিধিত্ব করে। তো এই রোড, জল, তারপরে বিজলি, তারপরে এই যে স্বাস্থ্য চিকিৎসা, এগুলো তো সব ম্যাটেরিয়াল জিনিস, এগুলো যে কোনো সরকার এলে দিতে হবে। বাট যেটা মেন জায়গা যে উন্নয়নের, এই যে চাকরি নেই, চাকরি হারা, তো এটা নিয়ে কি বলছে? চাকরিটাই নেই খালি। তো এটা নিয়ে, তো এটা কি সরকারকে কি দায়িত্ব নেবে না? সরকারের দায়িত্ব নিয়ে উচিত। তো এটা কি বলবেন আপনি? ওটাই তো বলছি যে চাকরি দেওয়া উচিত সবাইকে। সব ছেলে বেকার এমনি ঘুরে বেড়াচ্ছে অনেকে। দেখুন একদিকে বিজেপি বলছে যে তারা ভাতা দেবে 3,500 টাকা দেবে, আবার এদিকে টিএমসিও ভাতা দিচ্ছে। তো ভাতা চাই, শিক্ষা চাই, না কর্মসংস্থান চাই? এখন তিনটেই চাই। যারা যুবক আছে, যারা বেকার ঘুরে বেড়াচ্ছে, ওদেরকেও চাকরি চাই, তারপরে পড়াশোনাও চাই, নাকি সব কিছুই চাই। আর এইসব না করলে সরকারই না করবে। পুরানা কারখানা ছিল, এখানে কারখানা বন্ধ হয়ে গেল। কারখানা ঠিক থাকলে কিছু ব্যবসা হতো, চলছিল। এখন কারখানা বন্ধ হয়ে সব জিনিসের দাম বেড়ে গেছে, আর ধানা পানি নাই। এটা কিছু আপনি ব্যবস্থা করবেন?